अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शुजात। आज हम लोग मसाला हट पे जमा हुए हैं और मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त आयशा अरशद ने हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया है। वुमेंस डे का ख़ास प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि आयशा बताएं कि आज के प्रोग्राम में क्या है। और आयशा के बारे में मैं बताऊं कि उम्मीद इंटरनेशनल की प्रोग्राम 12 साल से तकरीबन करती रही है और ये कि बहुत पुरानी है, हमारी कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है। आप सब लोग इनको जानते हैं, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, बहुत अच्छी शख्सियत है। ये अपने बारे में बताएंगी और हम सबको यहाँ पे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। टाइम्स टीवी का भी बहुत शुक्रिया। मैं माइक देती हूँ आयशा अरशद को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फ़रत, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पर आज हम सारे जो जमा हुए हैं वो उम्मीद इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और टाइम्स टीवी जो है वो हमें कवर कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट करने लगे हैं और इंटरनेशनल वीमेन डे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल हर जगह तकरीब हो रही है। बात ये है कि हम लोग जो इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट करेंगे वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होगा। उसमें हम विमेन को ही सेलिब्रेट करेंगे लेकिन एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, जो कि आप बाकी के हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी फ्रेंड्स की जो लोग आए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बड़ी देर से हम कोई 12 साल 13 साल से काम करें। मैं उम्मीद इंटरनेशनल के लिए बताना चाहती हूँ कि उम्मीद जो है वो उर्दू में उम्मीद है और इंग्लिश में उम्मीद का जो मतलब है वो आपका आ रहा है अनमैच्ड मूवमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड। Being a woman, we have like lots of difficulties in our lives और हम हर चीज़ में अबूर नहीं कर सकते, हमें सब कुछ नहीं आता। जो चीज़ हमें नहीं आती वो मैं अपने तौर पे भी फील करती हूँ कि उसमें मैं डिसएडवांटेज्ड हूँ। तो मैं हमेशा उम्मीद इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से कोशिश यही करते हैं हम कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनके साथ मिलकर चलें। हम जहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हम सब एक दूसरे को प्रोवाइड करें ताकि ये चेन है ये आगे चलती रहे। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे हम ये प्रोग्राम आफ्टर कोविड स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। कुछ हम अपने विमेन के लिए कर रहे हैं, पहले हम अपने सीनियर्स के लिए काम कर रहे थे लेकिन अभी विमेन के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ पहले आयशा अली होती थी। आयशा अली की कुछ पर्सनल इश्यूज़ जिसकी वजह से आजकल वो नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी जो फुली तौर पर मेरे साथ काम कर रही हैं वो आयशा नदीम है। ये बात नहीं है, 3 आयशाज़ हैं हम, आयशा अरशद, आयशा अली एंड आयशा नदीम। इन तीनों ने ही इस उम्मीद इंटरनेशनल को स्टार्ट किया था और आगे आहिस्ता आहिस्ता लेकर हम चल रहे हैं। अब विमेन प्रोजेक्ट में आयशा नदीम जो है ये मेरे साथ फुली पार्टिसिपेट करेंगी। आयशा नदीम, आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। थैंक यू सो मच आयशा अरशद, मुझे ये ऑनर देने का। और मेरा नाम आयशा नदीम है और मैं बहुत ज़्यादा ऑनर महसूस करती हूँ कि मैं उम्मीद इंटरनेशनल की फ़ाउंडर मेंबर्स में से हूँ। और ये हमें बहुत एज़ाज़ हासिल है कि हमने अब तक जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है बहुत सक्सेसफुली किया है। सीनियर्स के लिए बहुत से सक्सेसफुल प्रोग्राम्स किए हैं और अब हम विमेन डे मना रहे हैं 2024 में। और हम विमेन की एम्पावरमेंट के लिए और उनके लिए एक यूनिक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आज हम इधर अपने इस डिस्कशन फोरम में, जिसमें ये खूबसूरत ख़वातीन हैं, तो हम उसको सेलिब्रेट भी करेंगे और बात भी करेंगे जो कि आजकल की ज़रूरत है हम सब लेडीज़ की। थैंक यू सो मच। और अब मैं सबका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। सारे मेरे जो मेहमान हैं उनको मैं एक एक करके यहाँ पर बुलाऊंगी और उसके बाद वो अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। सबसे पहले मैं रुखसाना को बुला रही हूँ। रुखसाना हमारी बहुत पुरानी मेंबर तो नहीं थी लेकिन 2019 से उसके बाद से ये बेहद एक्टिव हमारे साथ काम कर रही हैं। ये वो बंदी है जिसको आधी रात को भी कॉल करो तो ये पहुंच जाती हैं। इस तरह के वॉलंटियर मेंबर्स जो हैं और जो हमारे साथ हैं, शायद उम्मीद इन्हीं चीज़ों पर कायम है। और मैंने नाम भी जो उम्मीद रखा है वो ऐसा ही है कि जिसको जिस वक्त कॉल किया जाए वो आ जाएं। लेकिन उनमें से नंबर 1 पे इस वक्त रुखसाना आ रही हैं। रुखसाना, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आयशा कि आपने इतना अच्छा, इतना प्यारा प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया और वुमेंस डे पे। और वैसे भी आप बहुत करती रहती हैं माशाल्लाह से। मैंने बहुत काम किया आयशा के साथ और मेरा बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ।
تو میں بس یہ بتاؤں گی، میرا نام رخسانہ طارق ہے. عائشہ نے میرا بتا ہی دیا ہے کہ پروگرامس جو ہیں اس طرح کے گیٹ ٹو گیدرنگ میں کرتی رہتی ہوں کہ ہم سب مل کے بیٹھیں اور اچھا ہمارا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں سب مل کے. باقی اگین عائشہ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر کہ اس نے یہ پروگرام ارینج کیا وومنس ڈے کا. اور وومنس ڈے کے لیے وومنس کے لیے ایک یہی پیغام ہے کہ بی آ اسٹرانگ بنے. جیسے عائشہ نے کہا کہ امید کے تھرو یہ پروگرام ہو رہا ہے، امید انٹرنیشنل کے تھرو، تو امید پہ کہتے ہیں نا دنیا قائم ہے. تو پلیز اپنی امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جب تک امید ہے نا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ امید رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انسان سب کچھ کر سکتے ہیں، اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا درجہ دیا ہے، جو کہ سب یہاں پہ بہت بڑا، میرے اتنی ساری پیاری دوستیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہیں، سب کی سب. تھینک یو سو مچ. ابھی میں انٹروڈکشن کے لیے یاسمین دوسانی کو بلاؤں گی. یاسمین دوسانی بھی ہمارے ساتھ بہت عرصے سے ہیں، اور یاسمین دوسانی کی کنٹریبیوشن بہت ہے. ان کی ساری فرینڈز جو ہیں وہ سب ہمارے ساتھ آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بھی ایک این جی او بنائی ہے، اس کا نام اسکائی ہے، اور وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. تھینکس عائشہ. میری یہ چھوٹی سی بہن ہے، میں اس کو ہمیشہ چھوٹی بہن کہتی ہوں. اینڈ ہم لوگ بہت عرصے سے ساتھ ہیں. شاید یہاں میں 2010 میں آنے کے بعد شاید 11 میں ان سے بس جڑ چکی تھی، اور ایک اتنا اچھا سوشل ہمیں پلیٹ فارم ملا کہ اس چیز نے مجھے بھی انسینٹیو دیا کہ میں بھی کچھ کروں. اور میں نے یہ سوچا کہ چلو میں بھی اسکائی فورم بنا ڈالتی ہوں. تو وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، مگر ہم ذرا کچوے کی چال سے چل رہے ہیں. اور عائشہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہی، بہت کیا انہوں نے کمیونٹی کے لیے، اور بہت ابھی بھی کرنا چاہ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر عورتیں مضبوط نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ 24 آور جاب ہمارا، ہر طرح کا کام ہم کرتے ہیں. درزی بھی ہیں، کک بھی ہیں، مدر بھی ہیں، شوہر کو بھی بچوں کی طرح پالتے ہیں، صرف اپنے بچوں کو نہیں، ان کو بھی. تو دنیا جہاں کے کام ہمیں کرنے، تو ہمیں تو بہت اسٹرانگ. اور یہ ہماری یہ قوت ہمیں اللہ نے دی ہے، بچہ پیدا کرنے کی قوت اللہ نے عورت کو دی ہے. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ عورت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیے، پازیٹیو رہیے، کریجیس رہیے. وقت آتا ہے، وقت جاتا ہے، مگر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. تو میں عائشہ کو بھی دیکھتی ہوں، شی از ماشاء اللہ ویری اسٹرانگ. اور خیر میں نے تو اس کو بہن بھی بنایا ہوا ہے، ہم لوگ بہت کلوز ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا بہت اچھا ساتھ تھا، اور انشاءاللہ رہے گا. تھینک یو عائشہ فار سچ اے گڈ سیلیبریشن اینڈ گیونگ اس چانس ٹو میٹ ہیئر. تھینک یو سو مچ. جی اب میں آپ کو ایک اسٹار آف دا کمیونٹی جو ہیں، جن کو یہاں پر کتنے ایوارڈز ملے ہیں، کتنا انہوں نے کام کیا ہے، ان کو میڈلز ملے ہیں، اور اس کے بعد لائک ہمارے لیے ایک آئیکن ہیں فرحت جہان. مجھے عائشہ کے کئی ایک پروگرام میں آنے کا موقع ملا. اس نے ہمیشہ بہت کامیاب پروگرام کیے ہیں، اور ہر کام اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ آنے والوں کو بھی پہنچا ہے، اور جو یہ کام کر چکی ہیں اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو میں عائشہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ کمیونٹی میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اللہ ان کو اتنی ہمت دے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کام کرتی رہیں. خواتین سے صرف میرے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں کی جائیداد بنانے کے پیچھے نہ جائیں. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ پنکھ دیں جس سے وہ اڑ سکیں. اتنے مضبوط پنکھ دیں خواتین کو کہ خواتین کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. خواتین اپنا سہارا خود بنیں. خواتین میں بہت ہمت ہے. آپ دیکھیں جس وقت پڑھائی میں خواتین کو اجازت ملی ہے پڑھنے کی، تو خواتین جو ہیں وہ لڑکوں سے آگے چلی گئی ہیں. ذہنی طور پہ وہ بہت آگے ہیں مرد حضرات سے. اس لیے خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، اور خواتین میں مردوں سے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں. میں نے 25 سال کمیونٹی میں کام کیا ہے، اور اس میں 4 پرائم منسٹر نے مجھے ایوارڈ دیے ہیں. پاکستان کا جنرل مشرف صاحب نے پاکستان بلایا تھا مجھے، انہوں نے وہاں مجھے ایوارڈ دیے ہیں. ٹروڈو نے یہاں مجھے دیا ہے، ہارپر نے یہاں مجھے دیا ہے. 127 نیشنل ایوارڈ ہیں میرے پاس. تو
तो आप लोग ये देखें कि ये ना देखें ख़वातीन को उनकी एजुकेशन सबसे पहले पूरी करवाएं और उनको बजाय जायदाद बनाने के उनके पंख मजबूत करें, वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। बस मेरी एक दरख्वास्त है, वेरी स्ट्रॉन्ग थैंक यू बस मेरी यही दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैं अब इंट्रोडक्शन एक ऐसी शख्सियत का करा रही हूँ जिनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे अभी भी इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन वो टीवी स्टार भी बनी हुई हैं, होस्ट भी हैं और राइटर भी हैं, पोइटेस भी हैं, और मैं अपनी प्यारी दोस्त फ़रत शुजात को यहाँ पर बुला रही हूँ। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने सारी प्यारी प्यारी दोस्तों को इकट्ठे किए हुए हैं और आपकी सारी दोस्त जो मेरी भी दोस्त हैं, और मैं यही कहूँगी कि हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के मैं देखती नहीं। आज वोमेंस डे के हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के मैं देखती नहीं। आज हमारी प्यारी दोस्त आयशा ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा है वोमेंस डे के सिलसिले में, तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम औरत होने का हक़ अदा करें। बाहर की ज़ीनत बनने से बेहतर है कि घर की ज़ीनत बने। अपनी लड़कियों को ऐसा करें कि अपने पाँव पे खड़े रहे, किसी का मोहताजी की ज़िंदगी ना गुजारे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि लड़कों की भी परवरिश बहुत अच्छी तरह से करें कि आपकी बहू जब आपके घर में आए तो बहुत अच्छा महसूस करे और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करें। और ये कि हमेशा तालीम के साथ साथ तहज़ीब तमद्दुन को भी साथ साथ रखें। इल्म हर एक को हक़ है कि हासिल करे, वो लड़का हो या कि लड़की। और मेरी आज की जो दोस्त आयशा अरशद ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, हमारे लिए नमूना है। इसने सिंगल मदर होते हुए किस कदर जदोजहद की है, हम सब इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं तो हमेशा आयशा के लिए सिर्फ़ एक ही जुमला कहूँगी कि मैं अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफ़िला बनता गए। बहुत शुक्रिया आयशा। गुलदस्ता प्यारा सा बना। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर हमारी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त जिन्होंने इतना वॉलंटियर किया और इतनी देर से हमारे साथ हैं, इतनी खामोश तबाह, कल ही शायद पाकिस्तान से आई हैं, नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आयशा। आयशा को मैं तकरीबन 10 साल से जानती हूँ। बस मैं उनकी तारीफ़ करूँगी तो यही होगा कि जी मुंह पे कर रही हूँ, लेकिन इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि इनसाइड और आउटसाइड बहुत कम लोगों का होता है, जो अंदर से ऐसे हैं बाहर से वैसे हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और मैं बहुत दिल से इनको, तो मुझे आयशा अली ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ये मुझे बहुत अजीज़ हैं और इनका ज़ाहिर और बातिन दोनों बहुत बहुत पाकीज़ा है। और उम्मीद के बाद अब ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं बस यही कहूँगी कि हमारे यहाँ की जो भी लड़कियाँ हैं, औरतें, बस 2 चीज़ें, एक हया और एक पाकीज़गी, ये 2 चीज़ें जो है वो ज़रूर रहे तो बहुत कुछ अल्लाह ताला जो है वो तरक्की हर कदम पे देगा। और हमारे इस मुल्क को, दिस वर्ल्ड रियली नीड्स द स्ट्रॉन्ग वुमेन। और औरत हर कुछ है, कहते हैं ना पूरे एक सर्कल है, तो उसके एक सर्कल है, दूसरे सर्कल औरत की है, और आप सब इस चीज़ को जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ रुबाब को। रुबाब एक पीस एम्बेसडर हैं और आज फ़र्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आई हैं, लेकिन ये कि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। अगर वो पीस एम्बेसडर हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने वाकई पीस के लिए कोई काम किया है। रुबाब प्लीज़ आएँ। मैं ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसमें ये होता है कि औरतों को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। औरतें क्योंकि बच्चा भी पैदा करती हैं, दर्द लेती हैं, और उसके अलावा अब देखें ना वो सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा माओं को ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और उनको पावर में आना ज़रूरी, ताकि वो एक पूरी यूनिवर्सिटी होती हैं और एज ए यूनिवर्सिटी माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को सही तरबियत दे, क्योंकि कल को कामयाबी की सीढ़ी पर जब आएंगे तो वो कामयाब होंगे
करेंगे तो माओं का सर बुलंद होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो आयशा नदीम है और आयशा अरशद हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं ऐसी खूबसूरत और अच्छे गुलदस्ते नुमा प्यारी प्यारी सहेलियों में मैं आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि औरतों को जो है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हकूक़ हमारे इस्लाम में औरतों को दिए हैं। पहले किसी भी मज़हब में, किसी भी फ़िरक़े में, कबीले में औरतों को इतना रिस्पेक्ट नहीं है जितने कि हमारे इस्लाम में रिस्पेक्ट दी गई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप और मेहमानों को बुलाइए। जी, अब मैं अज़रा शेख को इनवाइट कर रही हूँ। अज़रा शेख भी कम्युनिटी में बड़ी एक्टिव हैं और हम एक प्रोग्राम में मिले थे, उसके बाद लगता है कोई हमारी स्पेशल बॉन्डिंग है और हम कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं, लेकिन शी इज़ वेरी स्माइलिंग फेस। और अज़रा प्लीज़ आप आओ और अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको और थैंक यू आयशा थैंक यू आयशा। इन लोगों ने आज हैप्पी वुमेंस डे पे हमें यहाँ इनवाइट किया है। मेरा नाम अज़रा शेख है और मैं सोशल वर्कर हूँ। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है वुमेंस एम्पावरमेंट पे, और हमने सीनियर्स के ऊपर भी काम किया और स्पेशली यूथ पे भी काम किया है और डिसेबिलिटी पीपल पे भी हम लोगों ने काम किया है। तो वुमेंस डे के हवाले से फिर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि घर में जो ख़वातीन बैठने वाली हैं वो भी वुमेन एम्पावरमेंट जो है अपना अंजाम देती हैं, क्योंकि हमारी हज़रत बीबी फ़ातिमा जो हैं उन्होंने घर से ही हिदायत की राह मतलब सबको बताया, और हमारी हज़रत बीबी खतीजा भी थी जिन्होंने जो है तिजारत का काम भी किया। तो एज़ अ वुमेंस जो है हम लोगों को अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ परवेज़ जी को। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वुमेन। इन्होंने टाइम निकाला, इन 5 बजे तो इनका ऑफ हुआ था और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आई हैं। प्लीज़ आएँ परवेज़ जी। मैं परवेज़ जी का तारुफ़ कराना चाहती हूँ कि ये बहुत से कम्युनिटी के लिए काम, स्पेशली ये एक तरह की हमारी मेंटोर हैं कि ये सहज योगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करती हैं और उसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो हम बाद में जब बात करेंगे। अभी ये बस अपना इंट्रोडक्शन कराएं और मैं इनको अपनी मेंटोर का दर्जा देती हूँ। थैंक यू परवेज़ जी फॉर कमिंग। Thank you so much for having me here. I'm here for the first time, but listening to all these people, it empowers me more to do. I work with TRIAC, which I help the new immigrants who come to Canada with their resume writing, with the interview skills, job search skills. Besides that, I work with the YAS Foundation, whereby we go and distribute food to people who are homeless and in shelters. And the next project that I'm embarking on is the wealth management, where we are focusing more on people with disabilities and how to help them to integrate into the workforce. That's a big challenge these days, and that's what I'm going to work on that with a couple of partners in investments, and that's my mandate. Thank you so much for giving some time. Good job. Thank you. Now I'm going to call Saleha. She is also a very, very vibrant community member. She is always in the programs and she has lots of contributions. आ जाएं सालेहा। मैं सालिया हूँ और आयशा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ऐसा मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ। मैं आयशा को बहुत पुराना जानती हूँ, ये बहुत कुछ करती है और इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और इनकी मैं तमाम प्रोग्राम में आई हूँ और बहुत अरसे से जानती हूँ इन्हें, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और इनका काम जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, हर काम में हर फर्म मोला है, अगर गिनती पे आऊँगी तो लिस्ट बन जाएगी और ख़त्म नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सारे लोगों को जानती भी हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ यास्मीन खान को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन ख़ान है और मैं आयशा अहमद को काफ़ी सालों, अरशद को काफ़ी अरसे से जानती हूँ। जब वो सीनियर्स का प्रोग्राम कर रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारे उनके प्रोग्राम्स अटेंड किए। आई विश कि वो दोबारा स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला। और मैंने बच्चों के साथ बड़े साल काम किया प्री स्कूल में। अब मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह मैरिड हैं, अपने अपने घरों में हैं।
اور اب میں یہ سوشلائز کرتی ہوں اور عائشہ ارشد کے، یاسمین دوسانی کے اور سارے پروگرامز اٹینڈ کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت اچھا بولے. ابھی میں دعوت دے رہی ہوں نائمہ کو. میرا نام نعیمہ چودھری ہے. میں ایک ہی کام کرتی ہوں کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالتی ہوں، باہر نکلیں اور فریش ایئر لیں. میں لوگوں کو اکثر رائڈ دیتی ہوں اور مجھے سوشلائز ہونا بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور میں یہ کہتی ہوں یہ گروپ ہمیشہ قائم رہے اور ترقی کرتا رہے. میں ابھی انوائٹ کر رہی ہوں یاسمین بخاری کو. یاسمین بخاری ہر پروگرام میں ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ہمارے پروگرامز کی ریکارڈنگ کر رہی ہیں. پورے سال، جتنے سال ہو گئے مجھے اپنا کام کرتے ہوئے، میں نے جب بھی دیکھا یہ ہمیشہ کیمرے کی دوسری سائڈ پر ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں یاسمین بخاری کو اسپیشل ایز اے اسپیشل پرسن یہاں پر بلا رہی ہوں. شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے، ورنہ مجھے موقع نہیں ملتا بولنے کا، اور مجھے بہت شوق ہے بولنے کا. اور میں انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں، سب خواتین کو، اور سب کو بہت ہمت سے، حوصلے سے کام لینا چاہیے. اور میرا ایک صرف میسج ہے، وہ یہ ہے، جیسے کہ انہوں نے شعر بہت اچھا بولا، میں آپ کو تھوڑا سا ترنم میں ایک چیز سناؤں گی. اس دنیا میں جینا ہو تو سن لو میری بات، غم چھوڑ کے مناؤ رنگ رلی، غم چھوڑ کے مناؤ رنگ رلی. تو آپ خوش رہیے، سب کو خوش رکھیں، اور میں بی ہیپی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اب ہم اپنی یہاں پر ایک بہت ہی اچھی فرینڈ فرحانہ کو بلا رہے ہیں. فرحانہ پلیز آئیں اور اپنا انٹروڈکشن کرائیں. السلام علیکم. میرا نام فرحانہ ہے اور میں آج پہلی دفعہ اس فورم میں شامل ہو رہی ہوں، لیکن میں عائشہ ارشد کو، یاسمین کو، اور سب سے اسپیشلی رخسانہ کو، ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ مجھے سوشلائز کرنے کے لیے کافی ان لوگوں نے انکریج کیا، اور میں اب گھر سے باہر نکلی ہوں. ان کے ساتھ تو ان کے پروگرام میں شریک ہوتی رہی ہوں، لیکن امید میں آج پہلی دفعہ شریک ہو رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ مجھے بتائیں گے مجھے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور کیسے ہم لوگ جو ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ پرسنلی تو میں جاب کرتی رہی ہوں ہمیشہ، اور اپنے بچوں کو پال کے اب ایک طرح سے فارغ ہو گئی ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ میرا جو ہے نا بہت وقت جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کارآمد ہوگا. یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارے ہی اس فیز میں ہیں. ابھی ہمارے پاس یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی بڑا کر رہا ہے، کوئی بچوں سے ذرا فارغ ہوا ہے، اور سارا کچھ ہے. بہت رسپانسبلٹیز ہم لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور ابھی آگے چل رہی ہیں. میری امی کہا کرتی تھیں کہ اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شادیاں ہو گئیں تو ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، وہ کام ڈبل اور ٹرپل ہو گیا، کیونکہ بقول میری والدہ کے کہ جب تک کسی کی، جیسے ایک پودے کی پروننگ ہوتی رہتی ہے نا تو ہی وہ سیدھا چلتا ہے، تو ماں جب تک زندہ ہے نا اس نے پروننگ کرتے رہنا ہے ہماری. تو اس لیے اس سے آپ ڈریں بھی مت، یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. جی، اب میں انوائٹ کرتی ہوں روز کو. میرا نام روز اسما ہے، اور ابھی کمیونٹی کے لیے تو میں کچھ نہیں کر رہی، لیکن ویسے میں سیٹیشین ہوں، بیوٹیشین ہوں، اور جاب کرتی ہوں. چھوٹے موٹے بزنسز ہیں، بس یہی لائف ہے ابھی. لیکن اب آپ لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہوں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ تو نکلے گا نا. اسپیشلی عذرا کافی مجھے چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور جب 2 عائشہ مل گئی ہیں تو تیسری اسما بھی مل جائے گی انشاءاللہ. تو بالکل بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مجھے ٹائم ٹو ٹائم، کیونکہ میں اب ان ہو گئی ہوں یہاں. اور باقی اپنا خیال رکھیں سب لوگ، ٹھیک ہے. Now I'm going to invite Nancy. Nancy, come over. Nancy is new. She is just, I think so, attending the first program, and it was like, I think so, my mistake or something that we have not done this program in English. And kindly, if other people are coming, they should introduce yourselves in English so she can understand. She should not be felt as an alien over here.
Good evening, everyone. Yeah, I'm Nancy. Good evening, everyone. I'm Nancy. I'm very new in Canada. I've been invited here by my friend, my mentor, Sandia. I'm so happy to be here with other women. I can't take it for granted. It's a privilege. Thank you so much. Now I'm going to call Sadia. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। आयशा नदीम को मैं जानती हूँ फेसबुक से। अज़रा ने मुझे इनवाइट किया है आयशा के प्रोग्राम में, तो इनसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन अज़रा के साथ मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, न्यू इमिग्रेंट्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल में बच्चों के साथ भी हूँ, अपने बच्चों को भी टेक केयर करती हूँ, और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, लोगों को एजुकेट करती हूँ, फैमिली को हेल्प आउट करती हूँ। बेसिकली जो मेरा मेन पर्पस होता है वही होता है कि जो भी लो लेवल पे है उसको अपलिफ्ट करें, चाहे वो न्यू इमिग्रेंट हो किसी भी लिहाज से, या कोई सर्विसेज की अगर उनको ज़रूरत हो एजुकेशन और अवेयरनेस की, तो यही काम है। और सोशल वर्क करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना भी, क्योंकि हमारा क्या होता है लेडीज़ में मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बट वी डोंट शेयर द सोल्यूशन। मेरा मेन मकसद होता है उनको मूव ऑन करूँ सोल्यूशन पे, नेक्स्ट स्टेप। सो यही हम करते हैं, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आइंदा भी आप लोगों के साथ चलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। सो अब नीरज की बारी है, नीरज आएँ। Thank you so much. I'll talk in English so that she also understand, right? Basically, I can speak Hindi, Urdu as well, but I'll talk in English so that she feel a part of it, right? So my name is Neeraj. People call me here Niraj. So I'm basically a teacher. I work with the board, and but we are on a mission, you know, so that like every woman has a right to understand the financial education, right? So basically our community is lacking behind in financial education. So we empower every woman to come forward and learn what is financial education, what is in for them, right? So thank you so much. It is my first time over here, but I feel so obliged and feel so happy to be among all these entrepreneurs. Thank you so much. Thank you so much. Now I'm going to call Tanveer. और मेरा नाम तनवीर है, और मैं रुखसाना की वजह से आप सब लोगों से मिली, और मुझे अच्छा लगता है सब लोगों से सोशलाइजिंग करना, तो बस इसी तरह आती रहूँगी। हाँ, आयशा ने और आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू आप लोगों को। मेरी एक ऐसी दोस्त है जो लाइक बड़ा हिडन रहती हैं वो भी, लेकिन वो कैमरे के पीछे तो नहीं होती पर कामों में बहुत बिजी होती है, और अभी भी वो शायद बहुत सारे काम करके आ रही है। सीमात जमुल। सीमात जमुल के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि इनके दोनों बेटों, छोटे छोटे बेटे थे, 7 साल या 8 साल के, वालेकुम अस्सलाम, और वो अब 18 साल 19 साल के हो गए, और हमारी उम्मीद के साथ ही बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना वॉलंटियर वर्क उन छोटे बच्चों ने किया है कि जब मैंने अभी उनको देखा और मैं मिली तो मैंने पूछा आप कौन हो, तो उनका आंटी आपको क्या हो गया। अब आंटी ने उसको इतना सा देखा, वो मेरे से भी इतना ऊँचा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं सीमात जमुल। Assalamu alaikum. I'm Seema Tajammal, and I'm with Aisha since 2012. And we are working together, and my kids were with her too. And I think most of people, they know them when they were doing in the church, they were helping, and they were doing seniors program, they were participating in it, and they are still working for the community, and me too. And I'm a host of a TV program also, Voice of Toronto. I'm doing a religious program that's Roshni. So please watch and give me your feedback also. And next Tuesday, I'm going to do a program about, usually I do it on current programs, current affairs and incidents. So next Tuesday, watch it at Voice of Toronto at 7:30. So thank you, Aisha, for inviting. It's my pleasure to be here.
एक चीज़ जो बहुत देर से I have not like spoken up that we are really thankful for the Times TV, Mr. Nadeem. They have given us the privilege to record this program and to go on air, because like we were just introducing everyone, but I really want to thank Mr. Nadeem, Times TV, and he has his newspaper also, Pakistan Times. So we will let you know when this program will be aired. You all can see whatever you have told us, your introductions, everything, your beautiful faces on the TV, and we will let you know about the program when it is going to air. एक हमारी लास्ट फ्रेंड रह गई हैं, फरजाना. आप आएँ फरजाना. मेरे पास यहाँ पर उम्मीद में I really want to introduce each and every single person, because without that I cannot make a bouquet of a beautiful women. So everyone is special here. Don't ever think that you are like just coming and attending. No, we are special and every single person is special here. So जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है और मैं आफ्टर स्कूल क्लास में जॉब कर रही हूँ. मुझे आयशा रुखसाना के घर मिली जब से मैं इनके साथ हूँ, और ये मैं इनको हर मौके पे इनवाइट करती हूँ और ये भी मुझे इनवाइट करती हैं. सो थैंक यू सो मच. So now I just want to ask you one question. When Allah has made us, so Allah has given us the individuality that we are women. Why don't we celebrate us as a women, as a human being? We are not celebrating us as human being. When you came in Canada, we can talk about Canada right now. When we came to Canada, we have our own SIN numbers. We have our own passport. That passport does not go with your son, with your daughter, with your father, with your mother. So why don't we celebrate our own individuality? We are also human beings. Why don't we consider that we are human beings? Why we are always telling us to each other that I am a mother of 4 kids, I am mother of 2 kids, I am wife of this one, my father is this, I have 2 brothers. We in these sentences, what I felt that we need protection from man. To be very honest, women 100% need protection, but when we are asking for the protection and the safety from men, from all other relations, then how we can empower ourselves in our minds even. So we don't have any power. We are powerless people, because every time we are telling, of course we have to stay home, of course we have to do everything, every single thing. But the thing is that if you talk about Islam, Hazrat Fatima, she has her own place in Islam. Although she was daughter of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but still what she did, that contribution goes only to her. How she worked, how she raised her kids, whatever she do, she has done it single-handedly, because Hazrat Ali was very busy. Now you can see Hazrat Aisha. She was so young when she got married. She was used as a computer. Her brain was used as computer, because on those days there was no computer. All of the Quran was memorized by Hazrat Aisha. Every single thing, every hadith is for Hazrat Aisha. Everything was embedded in her mind. Like Allah has given the superpowers to women, that why women need every single person's back, that now we are standing over here and now people will recognize us. We cannot celebrate us. Why not? That is my question. Because although there are lots of problems and issues we are facing, because now we are in the Western world as well. In the Eastern world, social media is so, like you can see, so vast that everything goes on the social media right in 2-3 moments. But now the thing is that if we are still telling each other, okay, my husband will come, my son will come, my daughter will come, fine. But we are forgetting that we are also human beings. We have our own individual personality. We have to take care of ourselves. If I can ask one question, कि आप लोगों का असल में आपकी विश क्या थी जब आप पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, जब तक आपको ये नहीं पता था कि आपकी शादी हो जाएगी और आपको बाहर किसी और जगह भेज दिया जाएगा, आपने क्या करना था दुनिया में?
میں آئی جسٹ ریئلی وانٹ ٹو آسک یو کہ آپ کی بھی کوئی ڈیزائر ہوگی, کوئی خوشی ہوگی, کوئی چیز ہوگی, بیکاز ہم جب پڑھتے ہیں وین ایور وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ لائک آفٹر میٹرک اور آفٹر ایف اے وین وی اسٹارٹ آور پڑھائی, تو پیپل پیرنٹس اسٹارٹ ٹیلنگ او اوکے even if you are a doctor, if you are an engineer or IT specialist, you have to go and you have to cook and you have to raise your kids. 100% that is good, but what was the time when you have completed your desires? کسی نے ایک اپنی خوشی پوری کی ہو جو اس کو بچپن میں اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کروں؟ میرا یہ تھا کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی بچپن میں میری خواہش ہوتی تھی یہ بھیج دیں ہیلو ہیلو بیوٹیشین بنا رہی ہوں, میں میک اپ آرٹسٹ بنوں, بچپن سے میرا تھا. اور میں اپنے پیرنٹس سے کہتی تھی کہ مجھے میک اپ چاہیے, تو وہ کہتے تھے کہ تم بہت چھوٹی ہو, اس عمر میں میک اپ ٹھیک نہیں ہے. پر میرے ڈیڈ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ ایک چھوٹی سی لپسٹک یا کچھ لا کر دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں میں دیتا ہوں, مام کو مت بتانا, تو کرو میک اپ کرو تھوڑا بہت. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے فادر مجھے سپورٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر میری مام نے بھی مجھے سپورٹ کرنا شروع کرا, اور دھیرے دھیرے میری ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی. ارلی ایج میں میری میرج ہوئی, تو اس کے بعد مجھے تھا کہ پتہ نہیں ہسبینڈ کیسا ملنے والا ہے, کیا ہوگا. لیکن ہسبینڈ اتنے اچھے ملے جب میں شادی ہو کے گئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا پہلے فرسٹ نائٹ میں کہ تم کیا چاہتی ہو, تمہیں کیا چاہیے, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ڈال چاہیے اور دوسری مجھے بیوٹیشین بننا ہے, مجھے بہت سارا میک اپ چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. سیکنڈ ڈے انہوں نے مجھے ڈال لا کے دی, اور آئی تھنک آفٹر 1 week ڈپلیکس بیوٹی سلون جو کہ کراچی کا بہت اچھا سلون ہے, وہاں پر انہوں نے میرا ایڈمیشن کرایا. تو ڈپلیکس بیوٹی سلون میں جو ہے میرا ایڈمیشن ہوا, اور اس کے بعد میں نے پورے کورسز کیے, بیوٹیشین کے کورسز کیے, اسٹیٹیشین کے کورسز کیے. پھر بہت ارلی ایج تھی میری, اس کے بعد ہم کینیڈا آ گئے, اور پھر یہاں پر مجھے تھا کہ میں یہاں پہ کورسز اپنے کروں. یہاں میں نے کورسز کیے, باقی کی ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی. اور میرے جو ہسبینڈ ہے نا, وہ آج تک مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ, اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے ایک ریلیشن میں. اگر وہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ریلیشن نہیں ہے, کیونکہ مجھے میرے ہسبینڈ پہ پورا ٹرسٹ ہے, اور انہیں مجھ پر بہت ٹرسٹ ہے. میرے پورے سسرال کو, میرے پیرنٹس کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی میں اٹھ کر کہیں جا رہی ہوں تو نو بڈی کین کوسچن اباؤٹ لائک ویئر یو گوئنگ اینڈ وائی یو گوئنگ. دے نو کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور میں کیا کروں گی اور کیوں جا رہی ہوں. They're not gonna ask me. So I really proud my family. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل زمانہ جاہلیت تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے, اور جو لوگ دفن نہیں کرتے تھے ان کے اوپر وہ جو ہے نا پورا محلہ لاٹھی ڈنڈے لے کے ان کے گھروں کو توڑنے اور ان کی بچی کو دفن کرنے کے لیے پورا علاقہ موجود ہو جاتا تھا کہ ہم نے دفن کری, تم نے کیوں نہیں دفن کری. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی جب تشریف لاتی تھی, میں بہت مختصر 1.5 منٹ میں ختم کروں گی, تو وہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں کیونکہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, تو عورتوں کو جتنا اسٹرانگ ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے جتنا اسٹرانگ کیا ہے, اور جب ان کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تشریف جب لاتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک ہادی جب دوسرے ہادی کی طرف آتا ہے تو کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جب وہ چلتی ہوئی میری طرف آتی تھیں, جب چلتی ہوئی آتی تو ایسا لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی بالکل آہٹ محسوس ہوتی تھی. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ہمارے جو بنت رسول ہیں, کیونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین, پورے عالمین کی سردار ہیں, ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا. اور وہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے ٹکڑا ہے, یہ جگر کا ٹکڑا ہے, یہ نہیں ہے میرا جسم کا ٹکڑا, میرا ٹکڑا ہے. بعد تک کا مطلب یہ کہ میرا ٹکڑا ہے. تو بیٹی کو اتنی عزت, اتنا پیار دیا انہوں نے, اور اپنے زمانے کی عورتوں کو فرائض نسوانی جو سکھائے ہیں بی بی سیدہ نے سکھائے ہیں, سلائی کڑھائی, سینہ پرونا, بچوں کی دیکھ بھال, اور فرائض نسوانی کے عورتوں کو کیا مسائل پیش آتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت رسول نے.
बिल्कुल इनफरादियत सिखाई है। और हाँ, और एक सेकंड की बात और करूँगी कि हज़रत खतीजा, देखिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है लड़की अपने मुंह से बर मांग रही है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी हज़रत खतीजा, वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी और पूरे अरब की शहज़ादी कहलाती थी। उनका नाम भी ताहिरा था और सबसे ज़्यादा उनकी बिज़नेस इतनी थी कि 180 ऊँटों पर चाबियाँ आती थी, जिस तरह उनके पास ऊँट थे। तो उन्होंने शादी का पैगाम खुद भेजा था और अपनी फूफी के ज़रिए भेजा था। और जब पैगाम रसूल अल्लाह के पास पहुंचा, तो जब रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक पहाड़, जैसे अशरफियों की पहाड़ को खड़ा किया और उसमें पर्दा भी किया था कि दूसरी तरफ वो खड़ी थी और इस तरफ रसूल अल्लाह खड़े थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत बिज़नेस नहीं कर सकती, औरत बिज़नेस भी कर सकती है, अपनी पसंद से शादी भी कर सकती है। और ये कोई हमारे इस्लाम ने ही औरत को इतनी आज़ादी और इतना कुछ दिया है। और इसलिए हम लोग कहते हैं अल्लाह मियां हम सबको खुश आबाद रखे और हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाए। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की बातें कर रहे हैं सब लोग और बहुत अच्छी बात है ये। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अब हम लोग खुद भी बहुत पेरेंट्स हैं इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा बीच में ग्रैंड चिल्ड्रन के भी सब लोग हैं, लेकिन हमारे से जो पहले लोग थे उनमें भी हम चीज़ें थी। पर मेरी फैमिली में भी, मैं अगर आज यहाँ पर ये बात कर रही हूँ, मेरे फादर में हम 3 बहनें और 1 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझे तो ये याद ही नहीं है कि कभी हमारे घर में किसी भाई के लिए बात हुई थी कि भाई हमारा भाई नहीं है, बहुत छोटा है मेरे से वो। और जब भी कहीं जाना होता था तो मेरे वाले साहब मेरा नाम लेते थे कि वो जाके काम करके आएगी। तो माय मदर यूज्ड टू से कि कैसे जाएगी, हाउ विल शी गो, ही सेड कि यही जाएगी, डोंट वरी अबाउट हर। और मैंने हमेशा पूरी लाइफ में अपना मेरे पास एक साइकिल होता था, आई यूज्ड टू गो ऑन दैट साइकिल एंड आई डिड ऑल ऑफ दैट वर्क व्हिच माय फादर टोल्ड मी। और आज भी मैं यहाँ पर हूँ, सेंडिंग मी टू कनाडा is my father's basically mission कि तुम पहुंच जाओ। I was doing NGO work over there. I had 78 disabled children over there. I was working with them. But he told me that Canada में भी बहुत लोग हैं, they need you. So he said कि humanity, you're working for humanity, you're not working for one race. Everybody needs you, so go and find out these challenges, you have to face these challenges. तो मैं यहाँ आ गई, लेकिन ये मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैंने अपने आप को बहुत मेरे पास मैंने बहुत प्रोफेशंस ज्वाइन किए, मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैंने अपना जो मेरा एक नॉर्मल चीज़ है कि मैं आयशा अरशद ही हूँ और आयशा की इंडिविजुअलिटी को ही लेकर चल रही हूँ। मैं कुछ नहीं बनी उसमें कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, मैं आयशा ही हूँ। एक अल्लाह ने मुझे एक खातून बनाया है और मैं अब अल्लाह ताला के एक मुसलमान खातून की हैसियत से ही सबके सामने आती हूँ। अभी आयशा नदीम कुछ कहना चाहती हैं, फिर इसके बाद हम चलिए। हाँ, फिर जी सब आपको दे। मैं बस बहुत मुख्तसरन कहूँगी कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम विमेन जेंडर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बहुत अरसे से ये महसूस किया है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील कराने की कोशिश की जाती है, सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। हम तो लकी हैं कि हमारी फैमिलीज़ में और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ़ एस्टीम और कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन पूरा जो मुआशरा है और हमारे इर्द गिर्द लोग और स्पेशली हमारी विमेन जो है ना, वो अपनी ही जेंडर को नीचा दिखाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने दिल में, बल्कि अपने हेड में, अगर हम अपने आप को ख़ुद एक मुकाम दें और उसके हैसियत से अपने आप को एक ज़ाती हैसियत दें और उसको ऊंचा मुकाम दें, तो फिर हमारी जो वाइब्स हैं और ऑरा है वो ख़ुद ये बताता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि ये पर्सन रिस्पेक्ट के काबिल है और इसकी एक इंडिविजुअलिटी है और इसकी स्ट्रेंथ है जिसकी कि एक्नॉलेज करना और उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। सारी खूबसूरती, दुनिया की जितनी भी खूबसूरती है वो औरतों के दम से है। तो मौजू थोड़ा सा संजीदा हो गया था, उसमें थोड़ा सा शौकी और शरारत पैदा करने की कोशिश की है कि ब्याह करते उसके बदल गए सब ढंग, ब्याह करते ही उसके बदल गए सब ढंग, वो आई घर में हर एक शय को लग गया है जंग, लड़ाई सास से रहती है और नंद से जंग, मैं चीखता हूँ ये आफत है क्या तो कहती है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये रंग जो है सिर्फ औरतों के लिए है और हम सब खूबसूरती इसी में है कि हम वजूद जन से है कायनात में रंग। बहुत शुक्रिया। कुछ शायरी लिखी थी
और पूछा था कि भाई क्या मैं ये बता सकती हूँ, पुराने ज़माने में हम ये सोचते थे कि जो ख़वातीन स्कूलों में नहीं गई हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं गई हैं, कॉलेज में नहीं गई हैं, वो शायद अनपढ़ हैं। आमतौर से यही कहा जाता था उनको लेट डाउन किया जाता था कि वो अनपढ़ हैं। उनके लिए मैंने लिखा है, ये मेरी अपनी वो है शायरी, क्या वो ज़माना जाहिलियत का था जब माएँ जाहिल कहलाती थीं, तब लोग अपने ख़ानदानों से पहचाने जाते थे, तब माँ बाप हर एक की इज़्ज़त करना सिखाते थे, तब मेहमानों के आने से घरों में बरकत होती थी, वो सब खुदा की रहमत जाने जाते थे। क्या वो ज़माना जाहिलियत का था जब माएँ जाहिल कहलाती थीं? तब हर फ़िरक़े हर मज़हब की इज़्ज़त की जाती थी, हर इंसान इंसान का भाई जाना जाता था, हर औरत इज़्ज़त पाती थी, ताई चाची मामी कहलाती थी, हर लड़की फ़ख्र से सर उठाती थी और मोहल्ले की बेटी मानी जाती थी। क्या वो ज़माना जाहिलियत का था जब माएँ जाहिल कहलाती थी? जब गांव की बेटी ब्याही जाती थी, हर घर से रोटी रज़ाई चारपाई आती थी, मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा की जाती थी, हर बेटी बड़ी इज़्ज़त से ब्याही जाती थी। क्या वो ज़माना जाहिलियत का था जब माएँ जाहिल कहलाती थीं? हर घर से बुज़ुर्गों की आवाज़ आती थी, हर रात नानी परियों की कहानी सुनाती थी, माँ चाची ताई मिलकर खाना पकाती थीं, हर घर में कह कहे गूंजते थे, सुख की बंसी बजाई जाती थी। क्या वो ज़माना जाहिलियत का था जब माएँ जाहिल कहलाती थीं? जी, मैं भी अपनी थोड़ी सी कहानी बताना चाह रही थी कि मैं भी यहाँ पे जो है लेडीज़ का मैं जो हूँ बिज़नेस करती थी, गाड़ी चलाना सिखाती थी और लेडीज़ को ही सिखाती थी और बहुत एंजॉय करती थी क्योंकि ये मेरी हॉबी थी और मैं अपने घर में सबसे अच्छी गाड़ी मैं ही चलाती हूँ, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं चलाते। चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जो हूँ वेमेन कम्युनिटी से हूँ। ससुराल मेरा दुसानी है और मैका मेरा बवानी है। मगर हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन जो थी लेना बहुत मुश्किल काम था। लड़कियों को मैट्रिक तो छोड़िए, 5th के बाद ही मेरे अब्बू ने कहा था कि अब तुम्हें नहीं पढ़ना। बट आई वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ये हमारी इंडिविजुअलिटी हमें अल्लाह ने पैदाइशी भी दी हुई है और मैं इसके पीछे रही कि नहीं मुझे पढ़ना है। उन्होंने मुझे ये कंडीशन लगाई कि अगर आयशा भवानी में पढ़ सकती हो, अगर मैंने कहा ठीक है, मैं कोट के साथ जाऊंगी। कोट पहनती थी, आयशा भवानी में पढ़ा मैंने। उसके बाद जो है थ्रू आउट माई एजुकेशनल कैरियर मेरे किसी ख़ानदान को नहीं पता था, ख़ानदान वालों को, कि मैं पढ़ भी रही हूँ। एंड आई स्टार्टेड माई टीचिंग आफ्टर माई 12th grade। मैं पढ़ती भी रही और जनाब अब पढ़ती भी रही और पढ़ाती भी रही। और अल्लाह का शुक्र था, मुझे मेरा सपोर्ट जो था मेरी अम्मी थी। अब मेरी अम्मी जो थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, मगर मैं आपको बताऊं अल्लाह ने इन बॉर्न टैलेंट्स ऐसे दिए हैं औरत को, और औरत में इतना सलीका है। तालीम तो स्कूल इदारे देते हैं, मगर तरबियत जो है ना वो माँ की होती है। और वो माँ अगर स्ट्रांग है तो उसके बच्चे, मुझे मेरे ताया का ये हाल था कि अगर उनको पता चल जाता कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ और आई एम डूइंग जॉब, तो वो मुझे जो है ना ख़ानदान से ही बाहर कर देते। तो इतना इस हद तक स्ट्रिक्टनेस थी, मगर मैंने पढ़ा, मैं आगे बढ़ी और मैंने हर तरह की एक्टिविटी, चाहे हाइकिंग हो, चाहे कोई पिकनिक हो, चाहे कोई, कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद जनाब जब लकी थी और मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था, तो लकीली मेरे हस्बैंड सऊदी अलाइन में थे, हमने बहुत दुनिया घूमी। मगर जब मैं शादी होकर जद्दा गई तो मेरे जेठ भी बहुत अगेंस्ट थे जॉब के। अब ये हुआ कि पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल में मैं वहाँ पढ़ा सकती थी, मैंने वहाँ जाना शुरू किया, तो मेरे जेठ ने फ़ौरन हमें घर से बाहर कर दिया दोनों को, कि हमारे ख़ानदान में कोई तालीम मतलब जॉब नहीं कर सकती। तो यानी इस तरह मैं ससुराल और मैके में दोनों में फर्स्ट थी जिसने जॉब की। और उसके बाद ये दिया ऐसा जला कि मेरी सारी भतीजियाँ भांजियाँ मेरी अपने ससुराल में हर लड़की इस वक्त एजुकेटेड है। तो ये मैं कहती हूँ कि बस एक आपका विल पावर होता है तो आप बहुत कामयाब होते हैं। थैंक यू। हेलो लेडीज़, इतना अच्छा सबने बोला है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ एक लाइन बोलूँगी, वो ये कि यहाँ पे
کینیڈا نے ہم لوگوں کو بہت کانفیڈنس دیا ہے, اور ہم لوگ پاکستان میں میرے خیال سے بہت سے لوگ کرتے ہوں گے, لیکن میجورٹی جو تھی نا اتنے سارے کام نہیں کرتی تھی. یہاں پہ آ کے لوگوں نے اپنے اسمال بزنس, ریئل اسٹیٹ میں اور دوسرے بہت, مطلب میں ہر جگہ دیکھتی ہوں کہ ویمنس بہت کام کر رہی ہیں, بہت اسٹرانگ ہیں یہاں پہ آ کے. تو تھینک یو کینیڈا کے, یہاں کے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے کہ یہاں پہ ہر لیڈیز جو ہے نا بڑے کانفیڈینشیل طریقے سے اپنے اپنے کام میں مطلب ہیں لوگ, اور اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. تو بس یہ میں نے آبزرو کیا ہے, یہ بولوں گی. عورت جو ہے نا, عورت عین واو رے تے, عورت عین سے عقلمند, واو سے وفادار, رے سے رازدار, تے سے تابعدار. میرا جو ہے بالکل فرق تھا. میری امی سوئمنگ کرتی تھیں, میری چچی سوئمنگ کرتی تھیں, بہت اچھی شکاری تھیں. جب میری چچی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس طرح ہوا ہے, میرا بھائی چھوٹا تھا, اس نے آ کے گن چلا دی. وہ ابھی شکار کر کے آئی تھیں اور گن رکھی تھی, تو انہوں نے گن چلا دی, تو وہ ان کے آ کے چچی کے ہپ سے لگی. اس کے بعد ہمارے ہاں عورتوں کو شکار کرنا, جنگلوں میں بھیجنا منع کرا. گھڑ سواری جانتی تھیں وہ. میں اپنی ماں اور اپنی چچی کی بات کر رہی ہوں. ہمارا ماحول اور طرح کا تھا. پھر جب میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پہ بڑی بات تھی, گورنمنٹ کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کالج میں, میرے فادر کھڑے ہو گئے کہ نہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گی. تو ہمارے فادر نے ہمیں سپورٹ کرا, ہماری مدر نے ہمیں سپورٹ کرا, میری نانی نے سپورٹ کرا. آپ نوائے وقت پرانے جو ہیں اس میں میری ماں, میری نانی کی تمام انٹرویو دیکھ سکتی ہیں. کیا ہم نے اپنی وشز کے ساتھ سٹارٹ کیا انٹرنیشنل ویمن ڈے کو, کہ ہم اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سب سے پتہ چلیں جو ہم نے شیئر کی. کہیں پر مدرس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ تھیں, کہیں پہ فادرس کی اور بردرس کی اور بیٹوں کی سپورٹ تھی, لیکن عورت نے اپنے آپ کو خود ہی کھڑا کرنا ہے. اب ہم نے بہت ہلکی پھلکی سی باتیں کی ہیں, لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ابھی میں نے سعدیہ نے ابھی ڈسکس کیا کہ پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں ہماری کمیونٹی میں, اتنے زیادہ ہیں, اور ہم ساری عورتیں اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, لیکن اپنے اپنے لیول پر اسٹرگل کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ ہمارے اپنے پیارے جو بہت ہی قریب لوگ تھے, میری بہت اچھی فرینڈ عائشہ علی جو ہمارے بالکل ساتھ بیٹھتی ہے, ہر کام میں ہمارے ساتھ رہی ہیں, آج وہ ہمارے ساتھ اس وقت اس میں نہیں ہے, اپنے گھر پہ ہیں, بیکاز ہر ہسبینڈ ڈائڈ. اور شی واز لائک اتنی اچھی خاتون, اتنی ہیلپنگ خاتون. اب ان کو دیکھ کے, اس کے علاوہ میری 3-4 فرینڈز اور ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ سنگل ہو گئے ہیں, کوئی وڈو ہو گئی ہیں, کوئی سنگل ہو گئی ہیں, بہت ایشوز ہوئے. لیکن ان لوگوں کے پاس اس وقت کوئی بھی ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے جس سے وہ آگے اپنی زندگی کو چلا سکیں. انہیں بالکل کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا. یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے. ہمیں آگے کی سوچ رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز ہر کام کا وقت جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے. کسی وقت بھی کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر سب کو نہیں چلیں گے اور ہم لوگ ان سلوشنز پہ ابھی ورک نہیں کریں گے, تو میں بھی شاید اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے ٹائم پہ کوئی ہیلپ کر دے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہمارے ساتھ جڑ رہے تو وہ اور لوگوں کو ہیلپ کر دے. کیونکہ امید انٹرنیشنل کا کام یہ نہیں ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو فارم اے گروپ. امید انٹرنیشنل کا کام یہ ہے کہ دیے سے دیا جلانا ہے. وی ہیو ٹو لائٹ ون کینڈل اینڈ آل دا کینڈلز will be burned by that candle. We have to shine that light. We have to be that light in the life of women, of all those individuals who feel that they are like disadvantaged in some matter. امید انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل لیڈیز کہ آپ لوگ آئے. یو ہیو گیون یور بیوٹیفل اینڈ یور پریشیس ٹائم to come over here, and we have tried to celebrate International Women Day, and I'm really thankful to Times TV that they have given us the privilege that this program will be aired by Times TV, and his owner is Mr. Nadeem, who has Pakistan Times newspaper also. So now on Amid International platform we are going to wrap up our program with the dua, and I am going to do the dua this time. Ya Allah, we are here for the good. Allah Ta'ala, please bless us with all of your bounties and all of the rewards you have already given us. Ya Allah, give us all of the health, long life, prosperity. Ya Allah, give us strength
to face all of the struggles, because we know that you are giving us the struggles just to make us stronger and stronger, and to face all of the hurdles in our lives. Ya Allah, give us best of the best health. Ya Allah, give us best of the best wealth, so we can distribute, we can share with our all friends and family members and all the communities all over the world. Ya Allah, bless us with every single thing you have which we don't know. Bless us with every single thing. Ya Allah, give us power that we can always ask you. We can always bow our head in front of you, not anyone else. Ya Allah, give us power that only and only our tears can be seen by you, not to anyone else. Ya Allah, give us best of the best. Thanks. Ameen. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. सब जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू. Happy Women's Day to you. Happy Women's Day to you. Happy Women's Day to everyone. Happy Women's Day. Happy Women's Day. बार बार दिन ये सब जिए हजारों साल है हमारी ये आरज़ू. Happy Women's Day to you. Happy Women's Day to you. Happy Women's Day, everyone. Happy Women's Day. औरों की तरह मैं भी दो तोहफा आज लाता. महफिल में फूल लेके आता. तुझको क्या है फूलों की ज़रूरत, जो बाहर खुद कहलाए.